ഒരു ചോദ്യം. இன்னொரு கேள்வி, ആ ഗദരദേശത്ത് എത്ര പേരോട് യേശു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു? அந்த ഭൂതഗ്രസ്തനെ മാറ്റി നിർത്തുക. அந்த பிசாசு பிடித்தவனை சுகமாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேருக்கு இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை கொடுத்தாரு? എത്ര പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു? எத்தனை பேருக்கு அவர் சுவிசேஷத்தை சொன்னாரு? എത്ര പേരോട് പ്രസംഗിച്ചു? எத்தனை பேரோட பிரசங்கம் பண்ணினாரு? தெரியலையே. അറിഞ്ഞുകൂടാ? உங்களுக்கு தெரியாதா? ആരോടും പറയാൻ യേശുവിന് അവസരം കിട്ടിയില്ല. அவருக்கு யாரோடவும் சுவிசேஷம் சொல்ல சந்தர்ப்பம் இல்லை. യേശു അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോന്നു. இயேசு கிறிஸ்து அங்கிருந்து திரும்பிட்டார். പക്ഷെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഭൂതഗ്രസ്തൻ, அந்த பிசாசு பிடியிலிருந்து விடுபட்டவன், ആ പട്ടണം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് அந்த பட்டணம் முழுசும் போய் യേശു തനിക്ക് ചെയ്തത് അവരോട് അറിയിച്ചു. இயேசு தனக்கு செய்ததை அவர் அறிவிக்கிறார். യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சி சொல்றார். പത്രോസിനെ പോലെ യോഹന്നാനെ പോലെ യേശു ഈ മനുഷ്യനെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയെങ്കിലോ, பேதுருவை போல யோவானை போல இயேசு கிறிஸ்து இந்த மனுஷனை அழைச்சிக்கிட்டு போய் இருந்தார்னா ആ മനുഷ്യൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമായിരിക്കും. அவர் ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு போய் சுவிசேஷம் சொல்லி இருப்பார். അവിടെ അനേകം രക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരിക്കും. ஒருவேளை அங்கே நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். പക്ഷേ ഈ ഗദരദേശത്ത് സുവിശേഷം ചെല്ലുമായിരുന്നില്ല. இந்த கதரேனருடைய நாட்டுல யாரு சுவிசேஷம் சொல்றது? ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. நான் உங்களுக்கு சொல்ற அந்த விஷயம் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ദൈവം കുറെ പേരെ സുവിശേഷകന്മാരായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. நிறைய பேரை ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறது ஊழியம் செய்யறதுக்காகத்தான். അങ്ങനെ നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം, நம்மளை அப்படி அழைக்கலன்னா அதனுடைய காரணம், നാം മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்றதுக்காகத்தான் நம்மளை அப்படி அழைக்கல. ദൈവം നമ്മയെല്ലാം ചില ഗദരദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. நம்ம எல்லாரையும் நம்முடைய சொந்த நாட்டிலே ஊரிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ അയൽക്കാരായിരിക്കാം, நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய அயலகத்தாராக இருக்கலாம், നാം ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിരിക്കാം, நம்ம வேலைக்கு போற இடத்துல நம்மளோட கூட வேலை செய்யறவங்களா இருக்கலாம், നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം, நம்மளோட கூட சேர்ந்து படிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கலாம். അവരോട് യേശു നമുക്ക് ചെയ്തത് എന്താണ് എന്ന് നാം പറയണം. அவரோட கூட இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு என்ன செய்தார் அப்படின்றத சொல்லணும். യേശു എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. இயேசு கிறிஸ்து என்னை விடுதலை ஆக்கிட்டார்னு சொல்லணும். യേശു എനിക്ക് പാപമോചനം നൽകി എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுத்துட்டார்னு சொல்லணும். ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും പാപക്ഷമ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറയണം. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தா உங்களுக்கும் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லணும். ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. நம்ம எல்லார் மேல விழுந்த கடமை. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. நம்முடைய வாழ்வின் நோக்கம் அதுதான். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം പിന്മാറി ഇത് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റണം. நாம மற்ற அநேக பிடிகளில் இருந்து விடுபட்டு ഇതിലെ പ്രധാനമായി கவனம் செலுத்தணும். ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. நான் இதை சொல்ற போது இந்த பூமியில வாழ்றதுக்காக நீங்க பல வேலை வெட்டி இதெல்லாம் பார்த்து செய்யணும். കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം, பிள்ளைகள் படிக்கணும், ജോലി നേടണം, வேலை தேடணும், അവർ ജോലി ചെയ്യണം, அவர் வேலை செய்யணும், നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണം, நம்ம குடும்பமா வாழணும். ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் தான். എന്നാൽ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. நம்முடைய முதலான நோக்கம் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும். പ്രധാന ലക്ഷ്യം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. நம்முடைய முதல் நோக்கம் மற்ற வேலைகளை பார்க்கிறதுக்கு அல்ல. ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. பிலிப்பியர் நிருபத்தில் ஒரு வசனம் படிக்கலாம். 3-18 വാക്യം. பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் 18வது வாக்கியம். 3வது அதிகாரம் 18வது வாக்கியத்தை வாசிப்போம். 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வாக்கியம். ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள், அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று உங்களுக்கு அநேகந்தரம் சொன்னேன், இப்பொழுதும் கண்ணீரோடு சொல்லுகிறேன். പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണീരോട് കൂടി ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. பவுல் சொல்றாரு, நான் அழுதுகிட்டே ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன். എന്താ പറയുന്നത്? என்ன அழுதுகிட்டே சொல்றேன்? അനേകർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു. அநேகர் சிலுவைக்கு, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சிலுவைக்கு பகைஞராயிருக்கிறார்கள். അതാരാണ്? அது யார்?
സുവിശേഷ വേല തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളല്ല. சுவிசேஷ வேலைக்கு எதிராக வர்ற அவிசுவாசிகள் இல்லை. ഇവിടെ പരസ്യയോഗം നടത്തണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളല്ല. இங்கே வெளிப்படையா நம்ம ஊழியம் செய்யற அந்த ஆட்கள் இல்லை. ഞങ്ങളുടെ ഊരിൽ സുവിശേഷം പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളല്ല. எங்க ஊர்ல நீங்க சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்ற ஆளுக இல்ல. സുവിശേഷകന്മാരെ തല്ലുന്ന മർദ്ദിക്കുന്ന ആളുകളല്ല. சுவிசேஷகர்களுக்கு எதிராக வர்ற ஆளுக இல்ல. ഇതിനു മുൻപിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, இதுக்கு முன்னாடி பவுல் சொல்றாரு, എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு நிறைய காரியம் இருக்கு. ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ജനിച്ച ഇസ്രായേലിനാണ്. நான் இஸ்ரவேல்ல பிறந்த இஸ்ரவேலன். ഞാൻ വളരെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു പരീശനായിരുന്നു. நான் ஒரு பெரிய மதவாதியா இருந்தேன். ഞാൻ ന്യായപ്രമാണം വളരെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. நியாயப்பிரமாணத்தை நல்லா படிச்சிருக்கிறேன். എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறதின் நிமித்தம், യേശുക്രിസ്തു നിമിത്തം, இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் അതെല്ലാം ഞാൻ ഛേദമെന്ന് എണ്ണി. அதெல்லாம் நான் தள்ளுறேன். എല്ലാത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചു. எல்லாத்தையும் தள்ளி விடுறேன். ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള പ്രശംസ ഉപേക്ഷിച്ചു. இஸ்ரவேலின் அந்த யூத குலம் என்கிற அதிலிருந்து என்னை விட்டு விலக்கிக்கிட்டேன். പരീശൻ എന്നുള്ള പ്രശംസ വേണ്ട. மதவாதின்றது எனக்கு வேண்டாம். ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വളരെ പരിജ്ഞാനമുണ്ട്, ആ പ്രശംസ തനിക്ക് വേണ്ട. எனக்கு அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கற்று தேர்ந்தேன்கிற பெருமை வேண்டாம். എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം. எனக்கு கிறிஸ்துவுக்காக வாழணும். എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചറിയണം. நான் கிறிஸ்துவை அறிந்து வாழணும். എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകണം. நான் கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளுக்கு பங்காளி ஆக வேண்டும். ക്രിസ്തു നിമിത്തം മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠതകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. நான் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மகிமையையும் விட்டேன். എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, பவுல் சொல்லுகிறார், സഹോദരന്മാരെ, சகோதரர்களே, നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ അനുകരിക്കണം. நீங்க எல்லாம் என்ன பின்பற்றுங்கள். നിങ്ങളും വ്യർത്ഥമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. நீங்க உங்களுக்கு எதை பிரதானமா நீங்க வச்சிருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுங்க. എന്നെ അനുകരിക്കണം. என்ன பின்பற்றுங்க. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കണം. நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றேன், நீங்க அதுபோல என்னை பின்பற்றி பாருங்க. എന്നെ മാത്രമല്ല, அது மட்டுமில்லை, ഇതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണം. என்னை போல வாழுகின்ற எல்லா தேவதாசர்களை பார்த்து அவர்களை பின்பற்றுங்கள். അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. அதை சொல்லிட்டு தான் பவுல் சொல்றாரு, പക്ഷെ അനേകർ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. அநேகர் என்ன ஆயிட்டாங்க தெரியுமா? கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் ஆயிட்டாங்க. അപ്പൊ ആരാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നത്? பிரியமானவர்களே, யாரு கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர்? ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമഹത്വം എന്നുള്ളത് പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത ആളുകളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കൾ. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். தெய்வத்தை யாரும் மகிமைப்படுத்தாம இருக்கிற விசுவாசிகளோ அவங்க தான் கிறிஸ்துவுக்கு பகைஞர். അവർ സുവിശേഷത്തിനോട് എതിർക്കുന്ന ആളുകളല്ല. சுவிசேஷத்துக்கு எதிராளி வர்ற அவிசுவாசிகள் இல்ல. അവർ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല. அவங்க கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக வர்ற பொல்லாதவங்க இல்ல. പക്ഷെ അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டியவர்கள் ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കുന്നില്ല. അവർ கிறிஸ்துவுக்காக வாழல. ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ്, അവർ ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றாரு, இவங்க தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர்கள்னு சொல்றாரு. അവരെ പറ്റി താഴെ പറയുന്നുണ്ട്, அவரை பற்றி கீழே சொல்றாரு, അവരുടെ ദൈവം വയറ്. அவர்களுக்கு கடவுள் யார் தெரியுமா? வயிறு എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. அப்படி சொன்னா என்ன பொருள்னு சொன்னா, இந்த உலக வாழ்வுக்காகவே வாழ்றவங்க. ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു. அவங்களுக்கு இது ஒரு வெட்கமான விஷயமா இருக்குது. പിന്നെ നാം കാണുന്നത്, അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു. அவர்கள் பூமிக்குரியதையே நினைக்கிறாங்க. ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. பூமியில இருக்கிற காரியத்தை மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க. അവരാണ് ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കൾ. அவங்க தான் சிலுவைக்கு பகைஞர்கள். അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സുവിശേഷത്തെ അവർ എതിർത്തിട്ടല്ല. நான் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் சொல்றேன், சுவிசேஷ எதிராளிகள் இல்ல. അവർ ക്രിസ്തുവിന് എതിരായിട്ട് വലിയ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടല്ല. அவங்க ஆண்டவருக்கு எதிராக வந்து ஒன்றும் பெரிய வேலைகள் செய்யல. അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. அவங்கள அப்படி ஏன் ஆவியானவர் சொல்லி வச்சிருக்கிறார்னு சொன்னா, கிறிஸ்துவுக்காக வாழாதவர்கள். അവർ ഭൗതികമായത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. அவர்கள் இவ்வுலகத்துக்காக சிந்திக்கிறவர்களை தான் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று சொல்லுகிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളാണോ? பிரியமானவர்களே, நம்ம கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவைக்கு
பகைஞர்களா? നാം ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് കരുതുകയാണ്. நான் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை நம்ம மனசுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். എന്നോടുകൂടെ ചേർക്കാത്തവൻ என்னோட கூட இராதவன் ചിതറിക്കുന്നു. சிதறடிக்கிறான். ആളുകളെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർക്കുവാൻ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ஆத்துமாக்களை ஆண்டவரோடு சேர்க்கிறதற்கு கூட இருந்து உழைக்காவிட்டால், നമ്മൾ ആളുകളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നവരാണ്. நம்ம மூலமா நம்மளுடைய பேச்சு மூலமா ஆட்களை அந்த ஊழியத்திலிருந்து சிதறடிச்சிடக்கூடாது. മനഃപൂർവ്വമല്ല, மனப்பூர்வமல்ல. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ആളുകൾ സഭയിൽ വരണം, കർത്താവിനെ അറിയണമെന്നാണ്. நமக்கு ஆசை நிறைய பேர் சபைக்கு வரணும், அறியணும் ஆசை. പക്ഷേ ആ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ നാം പങ്കുവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, நம்ம அந்த ஊழியத்தில் பங்கு வைக்காததுனால നാം ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. நாம் சிலுவைக்கு பகைஞர்களாகிறோம். നാം ആളുകളെ കർത്താവിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നവരായിട്ട് മാറുകയാണ്. நாம ஆத்துமாக்களை சிதறடிக்கிறவர்களாகிறோம். അതിനെപ്പറ്റി എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക? அதுல நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? നാം കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ദ്രോഹമാണ്. நாம கர்த்தருக்கு எதிராக செய்கிற பெரிய துரோகம். സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 31 അധ്യായം 31வது அதிகாரம். நீதிமொழிகள் 31 அதிகாரம். അവിടെ നല്ല ഭാര്യയെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. அங்க குணசாலியான மனைவியை பற்றி படிக்கிறோம். നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது സഭയും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய உறவு, മണവാളൻ മണവാട്ടി എന്ന ഒരു ചിത്രം നാം കാണുന്നുണ്ട്. மணவாளன் மணவாட்டி அப்படின்ற ஒரு நிலையை அங்க பார்க்கிறோம். അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നൊരു ചിത്രവും കൂടെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. அதுபோல கணவன் மனைவி என்கிற ஒரு பாடத்தையும் பார்க்கிறோம். എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, எபேசியர் நிருபத்தில் பவுல் இப்படி சொல்றாரு, ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം, கணவர்கள் மனைவியை நேசிக்கணும், ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം, மனைவி புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கணும். ഇത് ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത്. இது இயேசு கிறிஸ்துவையும் சபையையும் பொருத்தி தான் சொல்றாரு. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവും നമ്മളും തമ്മിൽ, ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുമുണ്ട്. கிறிஸ்துவும் சபையும் என்கிற கணவன் மனைவி என்கிற ஒரு பொருள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது. മണവാളൻ മണവാട്ടി എന്നുള്ള ബന്ധം അതും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. கணவன் மனைவி என்கிற ஒரு சித்திரம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது. ഇവിടെ 31 സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 31-ൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള നല്ല ഉത്തമയായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയുള്ളവളാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. இங்கே ஒரு குணசாலியான பெண்ணானவள் எப்படி இருப்பாள் என்று அதில் எழுதியிருக்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കും ഈ ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. பிரியமானவர்களே, நாம கிறிஸ்துவின் மனைவியாக இருப்போமானால் ஒரு மனைவியானவள் எப்படி குணசாலியா இருந்து உழைக்கிறாளோ அதுபோல நாம இருக்கணும். ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ എന്താണ്? இங்கே மனைவியை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது? 11-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, 11ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. அந்த கணவனுடைய மனசு அந்த பெண்ணை நம்பும். നമ്മുടെ ആത്മമണവാളനായിരിക്കുന്ന ആത്മഭർത്താവായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய ஆத்தும மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நம்பி இருக்கிறார். നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നാം കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ്. நாம நம்முடைய கொள்கை என்ன தெரியுமா? எப்பவுமே நம்முடைய ஆத்தும மணவாளனை நம்பி இருக்கணும். എന്നാൽ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ. நம்முடைய கர்த்தர் நம்மை நம்புகிறார். നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ നമ്മളെ അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം കർത്താവ് വെച്ചിട്ടില്ല. பிரியமானவர்களே, இங்க இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லணும்னா நம்மளால இல்லாம வேற ஒருத்தராலையும் சொல்ல முடியாது. വേറൊരു സംവിധാനം കർത്താവ് വെച്ചിട്ടില്ല. வேற வழியை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தவும் இல்லை. ഇവരത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, இந்த சுவிசேஷத்தை நீங்க இங்கே அறிவிக்காம இருந்தா, അങ്ങനെ കർത്താവ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. அப்படி ஆண்டவர் உங்களை பத்தி நம்பல. അവർ പറഞ്ഞുകൊള്ളും എന്ന കർത്താവ് ചിന്തിച്ചത്. அவரு இப்படி உங்களால நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு தான் நம்புறாரு. ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചു. நம்ம எல்லாரும், நானும் நீங்களும் இங்க இருக்கிற மற்ற ஜனங்களுக்கெல்லாம் சுவிசேஷம் சொல்லுவோம்னு அவர் நம்பி இருக்கிறாரு. ആ കർത്താവിനോട് വിശ്വാസവഞ്ചനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? அவருடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா நம்ம எல்லாரும் வாழ முடியுமா? ആ കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. அதுக்கு அவர் உண்மையா இருக்கிறாரு, நம்ம உண்மையா இருக்கணும். അടുത്ത വാചകം, அடுத்த வார்த்தை, അവന്റെ ലാഭത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. அங்கே அந்த 11ஆம் வசனத்துல അവൾ സമ്പത്ത് കുറയാതെ, അവന്റെ ലാഭത്തിന്, ഭർത്താവിന്റെ ലാഭത്തിന് ഭാര്യ കുറവുണ്ടാക്കുന്നില്ല.
அந்த கணவனுடைய சம்பத்தை மனைவி குறைக்கல, ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്തിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്നില്ല. அந்த மனைவி புருஷனுடைய சொத்தை நஷ்டப்படுத்தல. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് എന്താണ്? நம்முடைய ஆண்டவருடைய சம்பத்துன்னா என்ன? എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വകയാണ്. எல்லாமே ஆண்டவருடைய வழியில தான். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനമാണ്. കർത്താവിന്റെ നിക്ഷേപം, ട്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനമാണ്. அவருடைய பெரிய சம்பத்து என்னன்னு சொன்னா கர்த்தருடைய ஜனங்கள் தான். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ പറ്റി യെശയ്യാ പ്രവചനം 53-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ஆண்டவருடைய துக்கங்களை பற்றி அந்த ஏசாயா 53 என்ன படிக்கிறோம்? അതിന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, ആ അനുഭവങ്ങൾക്ക്, കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി കർത്താവിന് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? அந்த அவர் பட்ட பாடுகளுக்கெல்லாம் பிரதிபலனா என்ன கிடைக்குது? അവൻ സന്തതിയെ കാണുമെന്ന് നമ്മോട് വായിക്കുന്നു. அவருடைய சந்ததியை காண்பார் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு. അനേകം ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരണം. நிறைய பேர் தேவ பிள்ளைகள் ஆகணும். അതാണ് കർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത്. அதுதான் கர்த்தருடைய சம்பத்து. അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട ആ ആത്മഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ നമ്മളാണ്. அதுக்காக உழைக்கிற செயல்படுகிற அந்த மனைவிகை யாருன்னு சொன்னா நம்ம தான். അത് നാം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, அதை நம்ம செய்யலன்னா ആളുകൾ കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയില്ല. ആൾക്കാർ வரமாட்டாங்க, சர்ச்சுக்கு வரமாட்டாங்க. മാത്രമല്ല, നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു, തന്നോട് കൂടെ ചേർക്കാത്തവർ അനേകരെ ചിതറിച്ചു കളയുന്നുണ്ട്. அவங்கள നമ്മളോட சேர்க்காதവൻ അനേകരെ என்ன செய்றான்? சிதறடிக்கிறான். അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ആത്മഭർത്താവായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സമ്പത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் வரும்போது, அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரும்போது அவருடைய சம்பத்தை நாம் நஷ்டப்படுத்துறவர்களாக ஆகிவிடுவோம். നാം അത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? அப்படி செய்ய நமக்கு அனுமதி இருக்கா? നാം അത് ചെയ്യരുത്. அப்படி செய்யக்கூடாது. 12-ാം വാക്യം, 12-ാം വചനം, അവൾ തന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. அவன் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் அவனுக்கு தீமை அல்ல, നന്മയെ செய்கிறான். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, அப்படியானால் കർത്താവിന്റെ ഭാര്യ പദവിയിലിരിക്കുന്ന നമുക്ക്, கர்த்தருடைய மனைவி என்கிற, மணவாட்டி என்கிற நிலையில் இருக்கிற நமக்கு വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. பெரிய உத்தரவாதம் இருக்கு. ദൈവം എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളെല്ലാം പറയും. தேவன் எனக்கு நன்மை செய்தார், நன்மை செய்தார் என்று சொல்லுவோம். നമുക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. அதுல பெரிய சந்தோஷம். പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, ஆனால் ஒரு மணவாளன் என்கிற நிலையில் ആ കർത്താവിന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട്. கர்த்தருக்கு நம்ம எவ்வளவு நன்மை செய்ய வேண்டியவர்கள். കർത്താവിന് എന്ത് നന്മയെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക? கர்த்தருக்கு எப்படி நன்மை செய்ய നാം முடியும்? എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് കൊടുക്കണമോ? நம்ம ஏதாவது நிறைய பணங்களை கர்த்தருக்கு கொடுக்கணுமா? നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. நம்ம கர்த்தருக்காக ஒண்ணும் கொடுக்க வேண்டாம். കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏക നന്മ എന്നുള്ളത്, கர்த்தருக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய பெரிய நன்மைன்னு சொல்றது കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. அவரை மகிமைப்படுத்துறது, കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷமா அறிவிக்கிறது, ആളുകളെ കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. மக்களை ஆண்டவர் அண்டைக்கு அழைச்சிக்கிட்டு வர்றது. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. என்னுடைய வார்த்தையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഈ വിശദീകരണത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது நம்ம எல்லாருடைய உத்தரவாதம். അത് ചില ആളുകളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. சிலருக்கு மட்டும் கொடுத்த சொத்துன்னு நினைச்சு பேசக்கூடாது. എനിക്കതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന് ഓർത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കരുത്. நான் ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஒன்றும் அழைக்கப்படலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இருக்கக்கூடாது. ദൈവം ചില ആളുകളെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. நம்ம ஊர்ல நம்மளை சுற்றி நிறைய ஆத்துமாக்களை ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார். അവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. நம்ம எல்லாரும் அவங்ககிட்ட போய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சியா சொல்றது எல்லார் மேல விழுந்த கடமை. നാം അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, நம்ம அதை செய்யலைன்னா, അനേകരെ നാം കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നവരാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം. அப்படி நம்ம செய்யலைன்னா இந்த ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் நம்ம சிதறடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு தான் அர்த்தம். അത് കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ദ്രോഹമാണ്. அது ஆண்டவருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பெரிய துரோகம். നാം ഓർക്കണം, കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. நம்ம நினைக்கணும், ஆண்டவர் என்னை நம்பி இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കുകയാണ്. நான் அப்படி செய்யலைன்னு சொன்னா நான் என் ஆண்டவருடைய நம்பிக்கைக்கு அபாத்திரனா போயிருக்கிறேன். ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மற்றவங்களுக்கு சொல்லலைன்னு சொன்னா ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ஆண்டவருடைய சம்பத்தை நஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். ഞാൻ കർത്താവിനെ പറ്റി അനേകരോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, நான் கர்த்தரை பற்றி அநேகர்கிட்ட
சொல்லலைன்னா ഞാൻ കർത്താവിന് തിന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, நான் ആண்டവருக்கு தீமை செய்றவன், നമുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ല വിശ്വസ്ത ഭാര്യയായിട്ട് മാറാം. நமக்கு நல்ல ஒரு உண்மையா இருக்கணும். നാം വായിച്ചതുപോലെ நான் வாசித்தது போல ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന് തിന്മയല്ല നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് அந்த നമുക്ക് வசனத்துல நம்ம படிச்ச மாதிரி அவன் உயிரோடு இருக்கிற காலம் முழுசும் நன்மை செய்வான், தீமை செய்ய மாட்டான். കർത്താവിനോട് കൂടെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കുന്നവരായിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ നമുക്ക് വസിക്കാം. ஆண்டவரோட கூட இருந்து ஆண்டவருக்காக நிறைய பேரை ஆதாயப்படுத்துறவங்களா வாழ்வோம். കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മെ അയച്ചുവോ ആ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. என்னத்துக்காக தேவன் நம்மை இந்த உலகத்துல தெரிந்தெடுத்து அனுப்புறாரோ அதை நிறைவேற்றுகிறவங்களா இருப்போம். ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யும். ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென்.